तिनसुकिया में 10 अगस्त को होटल स्काईलाइन के रेस्टोरेंट और लग्जरी रूम का भव्य उद्घाटन असम में जाने माने गायक जुबिन गर्ग द्वारा किया गया। বাবাদাৰ লগত বহুত পুৰণা চিনাকি আৰু বহুত পুৰণা সম্পৰ্ক কথাটো সেইটো নতুন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিছে সো মোৰ শুভকামনা সদায় থাকিব আৰু আমি আহি থাকিম তিনচুকীয়ালৈ আহিলে ইয়ালৈ আহিম আপোনালোক সকলোৱে আহিব সেইটো কামনা কৰিছোঁ থ্যাংক ইউ। तिनसुकिया के हिजुगुड़ी एटी रोड के किनारे निर्मित होटल स्काईलाइन अब पूरी तरह लोगों के स्वागत हेतु तैयार है। इस होटल का निर्माण साल 2019 से चल रहा था। यहाँ के बार और डिस्को का उद्घाटन पहले ही हो चुका था और अब रेस्टोरेंट और रूम भी जनता के लिए खोल दिए गए हैं। होटल के मालिक रंजन कलिता और उनके पुत्र कुशराज कलिता ने बताया, ये हमारा सपना था जिसे हमने तिनसुकिया के लोगों के लिए हकीकत बनाया। यहाँ का हर कोना आराम और खूबसूरती का एहसास कराता है। हमारे लग्जरी रूम में आरामदायक बिस्तर, आधुनिक सुविधाएं और बेहतरीन इंटीरियर है ताकि मेहमानों को घर जैसा सुकून मिले। हमारे रेस्टोरेंट में चाइनीज, पेनिनसुलर और कई खास डिश मिलेंगी जिनका स्वाद लोग कभी नहीं भूलेंगे। होटल का बार भी पूरी तरह सुसज्जित है जहां बेहतरीन ड्रिंक और शानदार माहौल मिलेगा। जल्द ही हम यहाँ एक म्यूजिक स्टूडियो भी शुरू करेंगे ताकि तिनसुकिया के लोग और भी खास अनुभव ले सके। हमारा मकसद है कि जो भी यहाँ आए वो मुस्कान और अच्छी यादों के साथ लौटे। হয় আমি 2019 এটো প্রজেক্ট স্টার্ট কৰিছিলো আমাৰ মানে ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হয় তো আজি ফাইনালি আমি সবৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে আৰু গোটেই হোটেলখন মুকলি কৰি দিছো লাষ্ট ইয়াৰ 20 এপ্ৰিলত খালি আমি বাৰখন ওপেন কৰিছিলো এখন আপাৰ আসামত ফাৰ্ষ্ট নাইট ক্লাব হয় তো আমি সদায় স্যাটাৰডে সানডে ডিজেস আৰু লাইভ বেণ্ড আহি আছিল তো এতিয়া আমি আৰু এক বছৰ লগাই পেলে এতিয়া সবৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ৰুমখিনি মুকলি কৰি দিছো আৰু তিনসুকিয়াত বহুত হোটেল আছে হয় আপোনাৰ তাত স্পেশাল কি থাকিব গেষ্টৰ কাৰণে কি কি সুবিধা দিব ইয়া স্পেশাল এটো হ'ব কি আমাৰ যোনখন এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট মোৰ ভাইটিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাত পেন এছিয়ান আৰু চাইনিজ আমাৰ স্পেশাল আছে আৰু তাৰ পিছত নতুন নতুন আমি আৰু হেৰি কৰিবলৈ গৈ আছো নিউ টেষ্ট তিনসুকিয়াৰ বাকী ৰাইজক দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো আৰু ইয়াত আৰু এটা নতুন প্ৰজেক্ট এটা আহি আছে ষ্টুডিঅ' যোনটো আপাৰ আসামত চাগে হোটেলত নাই মিউজিক ষ্টুডিঅ' এটা ইয়াত আমি খুব জলদি আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আশা কৰিব পাৰে যে আমি বেলেগ হোটেলতকৈ ইয়াত ভাল মানে হোষ্টিং পাম হয় আমাৰ এটা যোনটো টিম হয় এইটো বহুত ষ্ট্ৰং টিম হয় আৰু ভাল টিম হয় চ' এইটো আশা কৰিছোঁ যে মানুহবোৰে মানে তিনসুকিয়াৰ নতুন কিবা এটা মানে অনুভৱ কৰিব আৰু এখন হোটেল Thanks a lot.